Lara ko. Yan Kalubake. Po Domingo Pilien. Masakit. Padua. Balones. Vallejo. Ebrio. Good luck, Rep. Good luck. Ebrio versus Pilien. Tip off. Start na tayo, idolo ko. Good luck, both teams. Pwede pa i-share yan, idolo ko. Pwede pa i-share. First possession, Domingo. Atake, short. Melchor for the rebound. Transition play. Padua for 2 points. 2-0 tayo. Kalubake. Po. Pilien. Ganda ng ball rotation. Kalubake pa atake. Intercepted. Another transition play para sa team. Turod Sur up by 4, idol ko. Pareho man yun. Parehong transition yun. Jumping. Jumping. Idol 4-0. Score natin 4-0. Vallejo for 3. Bang! Biglang 3 para kay Vallejo. 7-0. May foul tayo, idol ko. Score natin 7-0 pa rin in favor of Turod Sur. Domingo to Pilien, intercepted. Vallejo. Turod Sur, inside pass. Obra. For Melchor para Melchor. Melchor for 2 points. 9-0 tayo, 9-0. Domingo to Po. To Domingo, inside pass to Pilien. May foul tayo. 2 free throw para kay Pilien. 9-0 pa rin score natin. 9-0 pa rin. First attempt, no good para kay Idol Pilien. Grabe ang ingay ng crowd. No good. Rebound by Ebrio. Vallejo. Balones Padua. Balones atake. Kick out. Intercepted. Out of bounds, same ball tayo. Turod Sur ball. Standing score 9-0 pa rin, 9-0. No good. Domingo, 2 versus 1. Fake, ang ganda naman, noy! Sayang. Ashlyn Jade Bioson Ramos, yung shoutout sa'yo. Melchor for 3, no good. 9-0 score natin, 9-0. 4-3 Domingo short. 9-0 tayo, lamang ang Turod Sur. 9-0 pa tayo. Lamang ang Turod Sur ito. Padua, Vallejo. Balones for 3, no good.
9-0 pa rin score natin. Lamang dito ang Turod Sur. Sino kaya makakabutas dito? Inside pass. Kalubakeb. Atake. Black. Kick out to Po. No good. Turod Sur ball, Vallejo. 9-0 pa rin tayo. Padua. Atake. Foul. Baba tayo. Idol ko, 9-0 pa rin score natin. 9-0. Lamang pa rin dito ang Turod Sur, idol ko. Vallejo setting the play using the screen. Vallejo, atake sa gitna. Foul tayo. Holding foul. Number 23. That's Pilien. Balones to Padua. Long 3 para kay Padua. Short. Villamar Subol. 9-0 pa rin tayo. 9-0. Turod Sur. Ang lamang dito. Siyam. Domingo. Kalubakeb. Wide open for 3. No good. Same ball tayo, 9-0 pa rin. 9-0 pa rin ang score natin. Lamang pa rin dito ang Turod Sur. Domingo. Intercepted. Embryo to Balones. Turod Sur, atake. Inside pass, intercepted. Kalubakeb. 3 versus 2. Kalubakeb, atake. Lazy till short. Pero may foul tayo. Nine 0 score natin, 9-0. Magkakabusto na ba ang Team Villamarzo? First attempt para kay Idol Kalubakeb. Good for 1 point, Kalubakeb. Standing score, 9-1. Lamang ang Turod Sur. Shoutout kay Wayne Ratamal and one of the men sa Santiago City. Totoo po yan. Diyan, Mario A. Gorospe. Yan, totoo yan, idol ko. Idolo natin yan, si Idol Mr. Everything. Wayne Ratamal. Happy viewing po sa inyo. Yan, Peking Motovlog. Shoutout kay Peking Motovlog, idol ko. Kung sino man hindi pa nakafollow kay Idol Peking Motovlog, yan. Follow natin yan si Idol Peking Motovlog. Happy viewing sa inyo, mga idol ko. 9-1 pa rin score natin. 9-1, idol ko. 9-1 pa rin. Lamang dito ang Turod Sur. 8, idol ko. Last 6 minutes and 26 seconds. Slow starts para sa ano? Para sa team Villamarzo. Kano ba kay 14 agad? Embryo. Vallejo, atake to Melchor for 2 points. No good. Kalubakeb. For to Black. Domingo for the rebound. Atake. No good. Kalubakeb pa rin. Intercepted. Foul tayo kay Vallejo. Foul tayo. 13-1. Score natin. 13-1. Score natin 13-1. Ano ka 13-1 score natin. Lamang dito ang Turod Sur. Ano 13-1 score natin. 13-1.
Timeout, Villamar sa 13-1. Idol ko, 13-1. Lamang dito ang surut-surut. Testing. Yan, idol ko, sino man di ba nakafollow kay Jepski? Vlog, and Jepski kay Rep Jepski. Yan, idol ko, follow natin yan. Idol ko, follow natin yan. Nakakapantay tayo. Kailangan natin reserve timeout. Villamar sa versus referee. Ayan, Justin, Just, Gavanes, Pascual. Yan, patay tayo dyan. Ano? Meron? Reserve timeout po tayo. Ayun ko, hindi marinig yung buzzer natin. 13-1 score natin, 13-1 lamang pa rin dito ang Turod Sur. Ay, wala ng Turod Sur. Back to the ball game tayo, idol ko. Namamaos na agad ako. Nung ano pa lang, first one pa lang. Vallejo setting the play. Padua. Padua para to Balones to Balones pa rin kay Balones. Padua. Balones sa atake. Tembrio, Padua, ang ganda ng ikot. Short. Melzar for the rebound. Yan, happy birthday sa'yo, Ref, Jepsi Karabakan. Ano, happy birthday sa'yo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. 4-3, idol ko. 16-1, score natin. 16-1, idol ko. Grabe naman yung lamang. 15 agad ang binagsak ng Turod Sur dito. Kalubakev to Domingo. Toralba. Kalubakev atake. No good. Domingo atake. Domingo. 16-1 pa rin tayo. 16-1 score natin. 16-1. 15 points lead ng Barangay Turod Sur. Baseline inbound. Domingo. 4-2. No good. Isa pa. Block pa rin. Padua. Same ball tayo. 16-1 pa rin score natin. 16-1. Masakit yung lamang. Idolo ko. Vallejo to Padua. Wide open Melchor. No good. Domingo. For the rebound, 16-1 pa rin score natin. 16-1. Domingo 4-3. No good. Turalba for the rebound. Domingo wide open. Atake. Domingo good. Double. $16-1 score natin. 16-1. Vallejo. Intercepted. Toralba atake. Kalubakev. Kalubakev for 2 points. 3-16 score natin. 3-16. Man-to-man defense. Ang depensa ng Villamarzo. 16-3 score natin. 16-3 Padua. Vallejo, long 3. For 3 points, Vallejo. 19-3. Ganda nun. Basket count. Powerful, idol ko. 1 dribble finish. Aldaka. Score natin 19-5. 19-5. Idol ko 19-5. 14 points lead ng team Turod Sur.
Aldaka, no good. Melchor for the rebound. Roberts, the legendary. Man-to-man defense pa rin Vallejo. Atake, nakawala. No good. Rebound by Balones. Kick out to Vallejo, wide open. No good. Embryo Roberts, wide open. Melchor, foul tayo. 19-5, 19-5 score natin. 28. Timeout. Offside, Toronto. Wala na, malat na agad idol ko. Kulang sa training. Ngayon lang ulit nag-live idol ko. Shoutout tayo, shoutout. Pabilisang shoutout tayo. Happy being sa'yo, idol ko. Shoutout kay Wayne Natamal. Nabasa ko na yan. Wala pa. Happy New Year everyone. Yan. Atis, Kat. Ayan. Jenny. Yan. Happy viewing po sa inyo. Balones. Go to the Sur Ashley J. Biason Ramos. Happy viewing po sa inyo. Score natin. 21-5. Score natin 21-5. Lamang ang Turod Sur. Masakit yung lamang. Domingo for the footwork. Domingo for 2 points, 21-7. Score natin 21-7. Roberts to the ball. Pass by Vallejo, number 8. 21-7, score natin 21-7 lamang pa rin ang Turod Sur. Melchor to Balones. Roberts, corner. Roberts, haras by Aldaka. Out of bounds. Turnover yun para kay Idol Roberts. 21-7, score natin 21-7. Ay, Turod Sur. Turod Sur pala, Turod Sur ball. Okay. Vallejo. Pinasa kay Melchor. Melchor. Roberts. Inside pass. Basket. Basket yun, basket. $21-7 score natin, 21-7. 23-10 score natin, 23-10. Naghang yung buzzer. Manin. Yung oras. Iikot lang namin yung iwan. Okay. 2:15, pinalik. Galit si Idol Kalubakib tuloy. 23-10 score natin, 23-10, 13 points lead ng team Turod Sur. Idol ako, game na ba? Okay na. Okay na raw. 14 to shoot. 14 to shoot, 23-10. 14 to shoot. Man-to-man defense pa rin ang Villamar sa Melchor to Roberts. 7 to shoot. Vallejo. Vallejo. Nakawala yung Vallejo. Teardrop. Vallejo for 2 points, 25-10. Turalba for 3 short. Aldaka. Ayun na, gumaganda na yung laban. 25-13. Turod Sur for the counter na good. 25-13. Aldaka yan na. Foul. Ganda nun mo. Ganda ng strike niya.
Idol ko lamang ang Turod Sur Turod Sur ang lamang 25-23. 25-13. Make it 14. 25-14 idol ko. 25-14 score natin. Lamang ang Turod Sur. Man-to-man defense ulit. 25-14 lamang pa rin ang Turod Sur. Idolo ko pa unti-unti. Nakakabangon ng Villamarzo dito. Ayan. Mas maganda yan, boss. Balones. Balones pa rin ang bola. Balones nakawala. Kick out to Vallejo. Vallejo. 27-14. 27-14. Aldaka, grabe yung Aldaka. Grabe yung drive ng Aldaka, idol ko. Kanina pa yun, ha? 27-16, idol ko. 27-16, 11 na lang yan. Balones. J.J. Ball. Tingnan nyo yung oras sa taas, mga kaibigan. Last 37 seconds, 27-16, Vallejo, wide open. Balones for 3 points. 30-16. Balik sa 14 ang kalamangan ng Turod Sur. Kalubakib, wide open. For 3 points, Kalubakib. 30-19. Score natin, 30-19. Last 12 seconds remaining para sa first quarter, Vallejo. Inside pass. Turnover yon. Last 3.5 seconds para sa first quarter, 30-19. Domingo. Wide open. No good. That's it for the first quarter, idolo ko. Villamarzo ilaban mo, idol Domingo. Game na tayo. Stilo Padua. Padua, moving race to make. Stilo Padua, the three. Padua for 3. In and out. Domingo versus Padua. Domingo. Short. Padua trying to go to Balones. Balones. Stilo Mr. Balones. Balones sa atake. Nakawala ang Balones for 2 points. 32-19. Score natin, 32-19. Ay! Sayang yun, sayang. Ay, look, 32-19 score natin. 32-19 lamang pa rin dito ang Turod Sur. Inbounding Roland Balones. Request estimate to Melchor. Melchor wide open. Short. Domingo foul tayo, foul. Yes, shoutout muna tayo. Go Villamarzo, ilaban mo idol Domingo. Na-shoutout ko rin. Johnson Puntil, ang gobernador ng Osmeña, Cordonian, Mark Noel, Gilier Tupino. Shoutout Villamarzo and Justin Josh Gabales Pascual. Shoutout tayo kay Ref Tatang Rogelito and Liberty Gomez. Happy New Year mga idol ng Black Boat Team, Sean Benji, Jolly, De Castro Fernandez. Idolo natin yan. Aldaka! Sayang. Same ball tayo, same ball. Idol ko ni Aldaka. Idol ko, grabe yung mga drive ng Aldaka.
Shoutout from Canada. Yan, Lodi and King David Duyag. Happy viewing sa inyo. Shoutout from New Zealand. Yan, Joel Javier Serrano. Alda ka wide open. Tukalubakib. Kalubakib for 3 points. 33-22, 11 points lead. 11 na lang alamang ng Turod Sur. Ay, 10 na lang. Basket count para kay Embryo. Basket count para kay Idol Embryo. 34-22, 34-22 score natin. Yan, shout out Zeljan Lopez, and then from Jason Sablay. Balones. Foul. (34-22) foul tayo para kay Alcarte. Vallejo atake. Melchor ang ganda. Still. Saktong-sakto. Kalupakib. For 2 points, 34-24. 10 na lang alamang ng Turod Sur. Vallejo for 3. No good. Domingo. To Arcarte for 2. Good for 2 points. Arcarte. 34-26. Ay, 34-26. Single digit lead ng Turod Sur. Idol ko, konti na lang yan. 8 na lang. Idol ko lamang ng Turod Sur. But 34-26 score natin. 8 na lang ang kalamangan ng Turod Sur, Idol ko. 8 na lang yan. Kanina, 15 19, parang ganun. Man-to-man defense pa rin. Ang depensa ng Villamarzo, Idol ko, Vallejo. Iniwan 2. Vallejo pa rin. Oh, yes! Grabe naman ang lupa. Woohoo! Grabe yung aliho pa, Idol ko. Forma nun, ha? Kalabang kay 4-3 short. Embryo, too strong. Masyadong malakas, sayang yun. Ay, look at 36-26 score natin. 36-26. Pilien. Kalabang to Domingo. Pilien na atake. Drop pass. Grabe ang daka, Idol ko. Grabe, magaling yung talaga. 36-28 tayo. 36-28. 8 points lead ng team Turod Sur. Vallejo. No good. Obra. 36-28 score natin. 36-28, Idol ko. Lamang pa rin ang Turod Sur. 36-28. Lamang pa rin ang Turod Sur. Steal by Kalabangeb. No good pa rin. Yan na Vallejo. 3 versus 2. Vallejo, ganda ng pasa. No good. Push ball rep. Good pa rin. 36-28.
Vallejo nakawala. Side step. Traveling. Violation. Para kay Vallejo, idol ko. 36-28. Lamang pa rin ang Turod Sur. 36-28. Lamang pa rin ang Turod Sur, idol ko. Idol, pwede bang i-share? Pwede bang i-share? Idol ko, ang ganda ng laban. Domingo wide open. Domingo for 3 points. 36-31, 5 na lang. Padua short. Idol ko, 5 na lang ang lamang. 36-31, idol ko. 5 points lead ng team Turod Sur. Thirty-eight, 31. Lamang pa rin ang Turod Sur. Galvay for 3, no good. Thirty-eight, 33, 5 na lang. 5 na lang ang lamang ng Turod Sur. Balones for 3. Malakas masyado. Melchor for 3. No good pa rin. Aldaca. No good. Para sa coach. Technical para kay coach sa Kalubakeb. For continuous complaining, idolo ko. 39-33 score natin. 39-33. Turalba for 2 points. 35-39. Apat na lang yan. 39-35. Apat na lang ang lamang, idolo ko. Grabe yung hustle. Grabe yung hustle. Oy! 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 Sayang! Sayang yung angle break. Ebrio. Padua. Roberts wide open. No good. Ella. Nice one. Para kay Kalubakeb. Ganda ng pasahan. 39-37. Dalawa na lang. Dalawa na lang ang lamang ng Turod Sur. 39-37. Turnover para sa team Turod Sur. 39-37. Minamalat na ako. Domingo, Inadi, Tuturalba. Ah. 39-37 na ito. Dalawa na lang ang lamang ng Turod Sur. Domingo setting the play. Turalba wide open.
go good. Ayan na si Ebrio. Ebrio lilipad block. Roberts wide open. 41-37. Grabe yung ingay. 41-37. Ganda ng pasa. Foul. 41-37. Score natin 41-37. 41-37, lamang pa rin ang Turun Sur. Grabe ang ingay, idol ko, grabe. Yan, shoutout idol watching from Sangat, Mark Leo Guillermo. (41-38) score natin, 41-38. Roberts. Turnover para sa Barangay Turod Sur. Bilya Marsobol. 41-38 score natin. 41-38. Dadami pa yan namin. Domingo. Ganda naman. Woo! Wala. Sayang. Same ball. Same ball tayo, same ball. 41-38. Grabe, sayang yung move ni, ni Domingo. Duralma 40 short. Padua. Teardrop. Padua, sure ball ang Padua. 43-38. Balik sa 5. Ang lamang. Pull up Jake, ano pa kay Pogod? Roberts for the rebound. Ayla Domingo. 1 versus 1. Foul. Grabe, idol ko. 43-38 score natin. 43-38. Shoutout idol watching from Kawayan at pabati na rin si Mrs. ko, Jenaline Paharyadan yan. Coming from Melvin Yadan. Happy being ko sa inyo. Shoutout kay Aldaka Proud. Nabuano idol mo Liberal Lopez. Shoutout from Japan, Joe Vincent Anayo. 36 Turun Sur sa Pila Marcel. Bati muna tayo, naka-management tayo. Good. Shoutout watching from Japan yan, Joe Vince Ananayo. Happy viewing. Shoutout kay Domingo Alodian, King David Duyag, yan, happy viewing. Anong quarter na yun? Idol ko, second quarter pa lang tayo, last 2 minutes, 17 seconds para sa second quarter natin. Sige, sige. Okay na. Yeah. 43-39 score natin, 43-39. Isolation play para kay Vallejo. Woohoo! Woo! Sayang. Sayang yun, oh. Sayang. Plus 2 minutes and 4 seconds. 43-39.
43-39 score natin, 43-39. Domingo. Domingo for 3, short. Wide open. 41-43. 41-43. Dalawa na lang ang lamang ng Turod Sur. Roberts for 3. No good. ISO. Isolation play. No good pero may foul tayo. 43-41. 43-41. Pag pumasok tema, second row, pag pumasok tema. Same ball. Same ball tayo. 41-44. Tatlong lamang ng Turod Sur. Time out tayo. Time out. Back to the ball game na tayo. Last 1 minute and 12 seconds. Inbounding, Taliano, 12 to shoot. Taliano, steal. Okay, save passes to the free. Pwede naman pala umupo eh. Inbounding, Taliano. Looking for his teammate. 44-41 pa rin tayo. 44-41. Okay, save passes. Roberts, inbounding. 10 to shoot. Taliano. Taliano, steal sa Taliano. Roberts wide open. Boom! 44-41. $47-41 score natin. 47-41. Lamang pa rin ang Turod Sur. Last 52 seconds. Sorry. Naiwan ako mainayos ka lang. 10 to shoot. 47-41 pa rin tayo. $47-41 pa rin tayo. 47-41. Last 35 seconds. Isolation play. Still. 8 to shoot. 8 to shoot, 19 seconds left para sa second quarter. Vallejo. 5 to shoot. Ganda. Woohoo! Padua. Audience. 49-41. Basket count para kay Padua. Grabe yung ginawa nyo. 49-41 score natin. 49-41. Walo ulit ang lamang ng Turod Sur. 49-41. Walo ulit ang lamang ng Turod Sur. Balik sa siyamang kalamangan.
ng Barangay Turod Sur. Second Matayo. Change card. Dala ng Tinutsu. Ayun, yung nagpatala. Yan, salamat sa sa patala Arnel Beruela. Yan, idol ko, malaking tulong yan para sa paglago ng page natin. Ayan, salamat sa patala Arnel Beruela. Happy viewing sa'yo, idol ko. Number 22. Turod Sur ball. Malapit na siya. 5-4-3. No good. Domingo for the rebound. Hesitation. Ipinasakay mo. Ito ay ba nagagawan? Nakuha ba na ito ba? Ipinasakay mo nyo. Domingo. Domingo, no good. Every for the rebound. Vallejo for 3 points. 3 points, Vallejo, 53-41. 53-41. Same goal. Masyado tayong malapit, idolo ko. Ayos natin. Ito sa test. Score natin 53-44, 53-44. Score natin 53-44. Idol ko 53-44 score natin. Intercepted. Aldaka atake. 53-44 score natin. 53-44 ang score natin. First personal foul and first to foul. No good. Sumabit eh. 53-44 ay ko balik sa siyamang kalamangan ng Turod Sur. Same ball. 53-44 score natin. 53-44 pa rin. Vallejo 4-3. Offensive foul. Illegal pick para kay Padua. Siya na ito nagluluto pa lang from Turod Sur po. Yan, Kasanda, Cadiz, Balong, Pablo.
Shoutout kay 3D Palado. Yan, Lito Biray. Happy viewing ko sa inyo, idol ko. Shoutout kay 3D Palado. Happy viewing. Shoutout mga idol. Turul Surpado, Amalisa, Ariete. Intercepted. Alda ka to Kalubakeb. Ganda nun, no? No good. 53-46. Easy na, mga kaibigan. Yun na. Idol ka 53-46. Tayo 53-46. Mainit. Mainit. Mainit yung laban ni Idol ko. Mainit talaga. 53-46. Score natin 53-46. Tignan nyo naman yung dikitan na idol ko, finals na finals. Ayun na, wide open. Yun lang. Magkasama, sayang. Shoutout boss watching from Bahrain. Yan Arnel Baruela. Yan Arnel Baruela. Yan happy viewing po sa inyo. Salamat sa patala. Boss, sino lamang? Ano ka lamang pa rin ng Turod Sur, ha? 53-46. 53-46 score natin. 53-46 score natin. Lamang pa rin ng Turod Sur. Turalba for 3 points. 53-49, balik sa apat ang Kalamangan. Ay, lang 53-49, balik sa 53-49. Lamang ang Turod Sur. Shoutout kay Mark Barbado. Nunod ng live mo, idol kayo. Wilbert Llanos, yan shoutout sa inyo, idol. Congrats to the champion and the first runner-up. Yan, shoutout boss. Mamox, yan. Rexon Ambrosio Biernes, yan, boss. Sino si Rexon Ambrosio Biernes? Yes. Yan si ay kuya pala to. Yan kuya Rexon Ambrosio Biernes. Yan, happy viewing ko sa'yo. Yan si Boss Mamox. Happy viewing kuya. 55-49, 55-49. Ankle breaker to Ralba. Tukalo pa Kev. Good. Good save. Kalubakeb for 2 points. 56-51, 5. Apat na lang rather. Apat na lang pala. Melchor. 55-51 na ko. Apat na lang ang lamang ng Turod Sur dito. Apat na lang. 6 to shoot. 6 to shoot. Foul tayo, foul. 55-51. Lani Lime Domingo at Turod Sur. Terrell Mabini, shoutout sa'yo. Coming from Allen Fajardo. Idol Dagdag yan, shoutout sa'yo. Coming from Marlon Aquino Jr. King David Tuyag yan, pinakagwapo ng Malapat. Gordon Happy Viewing. Coming from Ron Bersabel, Kumarat. Janet Damsco, ayan, shoutout coming from JR Damasco. Jeremy Jeff Juan, yan, idol na miss ka namin lang. Idol ko, baka sakaling ngayong January, maibahan na yung kwan ko. Yan, idol 1.
Baka sakaling ngayong January, mapalitan na yung schedule natin, idol, kung makalive na tayo dyan. Joyce, ang kapitpin balones yan, nasa Manila, yan, Rhea. 55-51, apat. No good. Foul. 55-51 score natin, 55-51. Apat na lang alamang ng turod sura. Ito ko, apat na lang. Man-to-man defense. 55-51 Domingo. No good. Every for the rebound and Padua. 55-51, Melsol 4-3, no good. Same ball tayo. $55-51 score natin, 55-51. $55-51 score natin, 55-51. Last 4 minutes and 45 seconds para sa third quarter. Konti lang yan. Idol ko, apat lang yan. Kalubaki for 3 points. Isa na lang ang lamang. 55-54. Isa na lang ang lamang ng Turol Sur, idolo. Melchor. Melchor for 2 points. 57-54. Agad magtapasan, hindi nasa kayo natin. Tayo bagay sa Trias. Rebound kanino. Domingo, alas ng dalawa. 57-54 score natin. 57-54. Same ball. 11 to shoot. El Cuarteto Domingo. Domingo long 3 short. Domingo wide open. No good. Sayang naman yung dalawa. Dalawa sila doon. Ayan na si Padua. Padua, ang bilis ng Padua. Obra, no good. Sayang naman yung pasa. Sayang yung pasa, idolo ko. 57-54. Score natin. 57-54 Padua. Hesitation, Padua. Ganda naman nun. Dalawang hesitation. Technical para sa number 12, delaying the game ba? $59-54 score natin, 59-54. 5 ang lamang. Good for 1 point. Kalubakeb. 59-55 score natin, 59-55. Domingo wide open. Woohoo! Sayang yun.
Foul! Nahuli si Idol Roberts. And penalty. Penalty na tayo. 3 minutes and 21. Last 3 minutes and 21 seconds para sa third quarter. 59-55. Apat ang lamang ng Turun Sur. Yan sana. Ay papremyo. Wala. Sarap yan. Shoutout ang Ridy Palado. Yan, Dito Biray. Shoutout po kay Ridy Palado coming from Dito Biray. Major to Pablo. 59-55. Apat. Rolex. Pagpasok tayo ng pera. Marlon Idol may Restart of Darden. Wilbert Janus. Fedieroli Piamonte. Shoutout Idol yan. Michael Angelo Manuel Esperazete. Idol ka lamang ang Turun Sur. 59-55. Apat ang lamang ng Turun Sur. Kalubakib to Domingo. Kalubakib alas na ipatwa. Kalubakib na lang. Piliin sa iyo. Pero nagpapitan. Kanina pa yan. Save ball. Save ball daw. Sabi ng ating level. Same ball. 59-55. Score natin. 59-55. El Carte, labas. Kay Toral Basetes. Wala. Kaya ng Toral. Si Kalubakib. Nagulangan si Kwandon. Melchor doon ah. 59-57, dalawa na lang. Four to shoot, 3 to shoot. 1. Shot clock. Shot clock violation para sa Team Turun Sur. 59-57. Magde-deadlock na ba? Magde-deadlock na kaya? Dalawa na lang. Domingo for 3. No good. Melchor for the rebound. Balones, foul. Go for the win, Turun Sur. Yan, Captain Viado Concepcion. Nice oral by El Pedali, rolling pick, Pimonte. Shoutout Idol John Team, John Rivera. Yan, shoutout. Analisa Ariete, shoutout po yung idol ko sa Turun Sur. Please, Analisa Ariete. Captain Viado Concepcion, shoutout idol ko. Go Kuya Roland Balones and Captain Viado Concepcion. 59-57 tayo, 59-57. Dalawa na lang alamang ng Turun Sur. Palma for 3 points. 62-57. Kuya Rexon Ambrosio Biernes and Kuya Rexon Ambrosio Biernes and happy viewing po idol ko. Yan from Mamox. Yan Rexon Ambrosio Biernes and shoutout Kuya. Yan Kuya Mamox. Happy viewing sa'yo. Kurt Aquino idol ka lamang ang Turun Sur. Lamang ang Turun Sur 62-57.
Kalubakib. Kalubakib. Intercepted. Melchor. Atake. Blocking foul. Go, 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 Mr. Jen. Prince de la Cruz, Illumine. Dordor box out and 20 Rolly Piamonte. Thanks, Happy New Year yan. Kuya Rexon Ambrosio Biernes, Happy New Year. Happy New Year po sa inyo. Prince de la Cruz, Illumine, Happy New Year yan. Happy New Year po sa inyo. Shoutout Boss Mama Smoggy of the Day, yan. Iking Ventura Abalas, yan. Happy New Year. Box out Villamarzo, Dordor, yan. Vedile Rolly Calmonte. Shoutout Arzen family. Prince de la Cruz, Illumine. Yan, 6357. Anim. Balik sa anim ang kalamangan ng Turod Sur. Pinasay Domingo. Domingo. Kanina mo yan. Bola daw ng Turod Sur. Bola ng Turod Sur. Ay, okay. Sige. 6357, 6357. Turalba nakawala. Wide open. No good. Kalubakib. Wide open, oh. Kalubakib 4-2. 59-63. Apat na lang ulit. 59-63, 18 seconds. Ay, last 39 seconds para sa third quarter natin, 63-59. Step back. Foul. Shoutout kay Khalid Nevin. Yan, point guard ng Sagat. Fajardo, John Mark. Edgardo Regisante, Enrique, Maranya family, shoutout kami from JJM Tagyam. Yan, si idol ko. Tagyam pala, Tagyam. Yan, JJM Tagyam, happy viewing sa'yo. Shoutout Maranya family. Idol ko, score natin 63-49, 63-49 score natin. Last 22 seconds, Domingo, dire-diretso ay! Sayang naman yun. Ang tira, 16 na lang. 63-59. Si Bolones Kaya. Bolones Last 7. Yan na. Si Adonis pala. Yan, shoutout sa Adonis Ramos. Shoutout kay Arden Gawan, Junior Senior. Yan, happy viewing. Shoutout Lance Mariano Galang. And Paco, salamat. Ayan na, game na. Idol ka 3 points yun, ha? 63-62, isa na lang. Isa na lang ang lamang. Turalba, intercepted by Padua. 4-3, no good. Vallejo foul. Isa na lang, 63-62.
Medyo good yun. Kahit lumabas yung basta yung bola nasa loob idol ko, kahit lumabas yung player idol ko, good yun. Good po yun. $65-62 balik sa tatlong lamang ng Turunsur. Inside pass, foul. Labat ako? Second, Cabral, JV Rubra Pagin. $65-62 score natin. 65-62. Wide open lang po. Ganda lang pasa. 64-65. Bato ko. 64-65. Isa na lang. Oy! 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 Woo! Grabe naman ang player. Grabe yung angle player. And second, rebound. Oh! Ganda na lang idol ko. Dalawa na lang, 68-66. Intercepted. Aldaka. Alda! Woohoo! Ganda! Sidestep idol ko. Deadlock 68. Deadlock 68. Melchor! Nakawala yung Melchor! Melchor, binomba pa ng Melchor. Idolo ko, 70-68. Ganda ng palitan, idolo ko. Idol ko, shout out sa both teams, idol ko. Ang ganda ng palitan. Aldaka na libre, Aldaka Black! Boy, Ebrio, grabe yung Ebrio. Not this time, sabi ni Ebrio, idol ko. 70-68, dalawa. Same ball tayo, same ball. 12 to shoot, 70-68. Ganda ng laban ni dalawa. Gano ba kay wide open? Domingo. Libre foul. Foul ang Padua, 70-68. 70-68 lamang pa rin ang Turunsur. Warning na ang Padua. Masamang balita yan para sa Team Turunsur. $70-69. Nakuha pa. Toralba. 3 points ang Toralba. Lamang na. Lamang na ang Villamarzo. Ito lang ko. Lamang na ang Villamarzo dahil kay Toralba. Intercepted by Toralba. Toralba sayang. Melchor. Melchor. Nabitawan. Domingo.
3 versus 2. 4. Aldaka traveling. Same foot, idol ko. Same foot. Idol ko, same foot yun, same foot. 70-71, idol ko, 70-71. Last 7 minutes and 6 seconds. Vallejo, black. Domingo, 4 points, 73, 70. Tatlo na ang lamang ng Villamarzo. Toralba for the rebound. On fire na ang Villamarzo dito. Ang bilis ang Domingo! Ang bilis! Mabilis ang Domingo! Mabilis ang Domingo, idolo ko! Grabe yung laban! Idol ko, 5 ang lamang ng Villamarzo, idol ko! Grabing zone niya, grabing clutch yun, idol ko. Idol ko, 4 ang foul ng Padua. 4 na rin ang foul ng Balones. Mahaba pa yung oras, idol ko, mahaba pa yung oras. Vallejo for 2 points. Vallejo for 2 points. 72-75. Kalubakib po. 4 for 3 points. 73. 78. 73-78. Tumalaki ang Kalamangan. Foul. Foul tayo. Delikado ang Toralba. Apat na rin ang Toralba. Idol ko, 4 na rin ang Toralba. Intercepted. Ayun na yung po. Malakas. Ayan na. 3 versus 1. Oh, no good. Vallejo. To Robert Solet. No good pa rin. Same ball, same ball. 72-78. 72-78. 6 ang Kalamangan ng Villamarzo. 6 na. Basket count para kay Ebrio, 74-78. Nagkakapaulan na, idol ko. (74-78) 4 ang Kalamangan ng team Villamarzo. (75-78) 75-78. Domingo for 2 points, 75-80. Balik sa 5 ang Kalamangan ng Villamarzo.
Turalba 4-2. Turalba for 2 points. 75-82. 75-82, 7 points lead. Vallejo for 3. No good. Turalba. Tumalo pa Keba. 75. Turalba. Pang MVP ang Turalba, idol ko. Pang MVP ang Turalba. 75-84, 75-84. $75-84 score natin. $75-84 Siyam. 9 points lead ng Team Villamarzo. Ebrio. Kay Ebrio ang opensa ngayon. Kay Ebrio ang depensa 77-84. Pito. Turalba nakawala. Nakawala. Sayang. Graduate. Graduate ang Turalba. Ano ko? Graduate ang Turalba. Malaking bagay yon. Sayang naman yon. Yun lang Yun lang para sa Villamarzo. Yun lang, idol ko. $78-84, $78-84. Ebrio, good for 2 points, Ebrio. Domingo, Aldaca. Domingo, 79-84 tayo, 79-84. Paul tayo, Paul. Penalty. Penalty, penalty. Penalty ang team Turod Sur, idol ko. Last 3 minutes and 8 seconds. Last 3 minutes and 8 seconds. 79-84. Last 3 minutes and 8 seconds. Good for 1 point, Pilien. 79-85. Nako, nakuha pa. Nako! Ebrio. Grabe, Ebrio. Ayun na si Balones. Wide open ang Vallejo. Bang! Vallejo for 3 points. 80-85. Tatlo na lang yan. Tatlo na lang yan. Nakawala yung Domingo. Ay! Ay! Ayan na! Me versus to Balones. Basket down! Para kay Balones! $84-85. 1 point lead ng team Villamarzo. Isa na lang. Deadlock 85.
Deadlock 85, idolo ko. Grabe naman yung laban na to. Deadlock lang, grabe. Kung sino mananalo, siya ang nag-away ng tumataginting ng 50,000 pesos. Deadlock 85, deadlock 85. Kapit lang, last 2 minutes and 30 seconds. Sila mo sa nagpapagawa sa medyo. Ay, bakit? 85, 87, 85, 87. Last 2 minutes and 10 seconds. Eighty-five, 87, last 1 minute and 54 seconds. Eighty-seven, 85. Injury timeout. Patlo hamingin. 85, 87, 85, 87. Lamang ang Villamarso, 3 ang lamang ng Villamarso. 4 na. 4 ang lamang ng Villamarso. Last 1 minute and 45 seconds. Last 1 minute and 45 seconds. Libre Padua. Basket count. Para kay Padua, idol ko. Padua. 87-89. 87-89. 87-89. Bonus free throw kay Padua. Bonus free throw kay Padua. No good. Ay, graduate. Graduate ang Padua. Graduate yung Padua. Idol ko. Yun lang. Yun lang, idol ko. Graduate ang Padua, 87-89. $87-90. Last 1 minute and 36 seconds. Good. Backing. Backing violation, backing. Idol backing, tama lang. Tama lang, idol ka, tama lang yung tawag, tama lang. Tama lang, idol ko yung tawag. Hindi line violation, kundi backing violation, idol ko, backing violation. $89-91. 89-91.
Turod. Turod surbol. Warning na Aldaka. Penalty 89-91, last 1 minute and 19 seconds, idol ko. $89.91. $19.91, idol ko, last 1 minute and 19 seconds. Deadlock 91, last 1 minute and 19 seconds, idol ko. Ganda nun! Ganda nun! Galing! 91-93. Grabe yung Domingo, idol ko. Balones. Aldaka. Paul, graduate ang Balones. Graduate ang Balones, idol ko. Graduate ang Balones. Yun lang. Yun lang, idol ko. 91-93. Yun lang. Graduate pa yung Balones. Vallejo na lang yan. At saka Ebrio. $94.91, last 1 minute. Last 1 minute. Black, foul. Last 53 seconds, 91-94. Last 53 seconds, 92-94. 92-94. Vallejo. Good for 2 points, Vallejo. 93-94. Isa na lang yan. Villa Marsobol. Last 50 seconds. Ayan na. Ayan na yung Kalubakeb. Villen. Domingo. Last 40 seconds. 9 to shoot. Ayan na yung po. No good. 9. Last 30 seconds. Last 30 seconds. 93-94. 12 to shoot. Last 27. Last 27 seconds. 5 to shoot. Kalubakeb! Wow! Yan na yung Kalubakeb! Time out, time out. Ayan na! Yung oras. Final play, idol ko. Final play. Last 19 seconds. Rudy
Rudelil Padilla de la Cruz, salamat po sa patala. Ayan na, final play. Up! Yun lang! Yun lang! Last 17 seconds. Up. Same ball. Last 16 seconds. Ninety-three, 97, 93, 97. Last 14 seconds, 93, 97. Last 13 seconds, 93, 98. Block. Wala na.